antralala linjanyi la tatate yelo bimeni linjanyi la tatate matatate jibuki butonga bolli fe tate jibuki jira e jumul jibaj u jawo musulman bana le chrétien jom donc li l'école tate jira bani gaju tate la ko tate président de communauté rurale Saint-Germain jusqu'en 2009 tate la ko al jira ki misti unkul hani kam mu jira kanen donen esaut babe fom borawiye kom hani kam mu jira ko hange mais c'est que saout comme ko baba banu hem kana ku ewte te mu de jo man te biong bale la te jo mo kane kurangle bajubo mala mu jibajol wa haw felu bajubo il était difficile kambe nge ko hase kanjela ko metate fo mar mbay kajandu mu ko ton ko tingenam nyaha kajandu ma tingenam ami tay tingeno ko sumay donc njela ko tate ma hoyla tu kari de jira bot nane mi taylo mu kana ko bon kan donc jihase bolu jal mu bosier e mosquée yesier no jal Ismaïla Baro ala ko mu agnolom nanabli Omar Mbay nya habu solol ngi tajyo avec oustaz Omme de ko falol Aliou Ndiaye to ko sen Ibrahima Dia andera hase keta a chefo du bonde al Ismaïla laket nan la ko mu ahe e mosquée bonne kané ajuko tane commencé du jal bo e bete fi e jeban bala sieur to ko sen laket hukinu Aliou Ndiaye dandaket kanje la ko mu itaw fe wajo mbotama di bobo fe bo ku signew ni ko nahana ko tate bu ko alima maw Alassane Diallo mais on tu fe mi tay je jumu dem bagni la bu sekolul let yakke honaki hunga jumu fanu jo a chokola ano sandane anate suk a chokore suka fiyoeli mais fola fiyo fiyo walto mu fiyo mi tay hase wal mu fiyo mi tay hase injeti kuli ilok mata ilok kumune tifio jamais kamar lo bale mulio wo wi lilu memi tay olok yo lo bala mata kasho ko isukay kajom dujo isukay di kon ummu manomam ana joto arjana me ummu manom ana jojo arjana e jume isukay fe bu ko jina ka jilok yeta Ibrahima ande Ismaïla Baro li jilo be to ko sen bo ko kane mi se kuje ati kamunya kati kumu indépendance ata Afrique kati kumu indépendance ata Sénégal kamenge kuletoy Senghor bila fekkemu kuje mokanu mu kunyolul kati kumu eta may Ismaïla Baro mu ñami tay elobe kuje kujo ke sumay bu ko ja sangoto mba furebu di doke su kayolul di kanu tumu di reketela kesu banu la to kobal parce que hostile ke sumay ko nayma kon di bi ko bel complètement pano tajal que suma ko ne développement yoy mo la première solution eta ende hoté ka wala pe première solution si tu y après fait la belé je pense que en 95 un préfet ne s'aventurerait pas à venir à Djirak en 95 après fait la table un des militaires balé la kolo nani su ko fumu bo si bañolu ka menge bokku bokki bo kam monsieur nen daw yete fi e jumu jërëjëf malgré tout le sentiment patriotique yeta les jeunes yeta Djirak mata si hola Djirak yoyu le si hola solo sinon bañolu ba menge 30 ans babu kubuki donc akande Djirak bayde hasubo nje kaburu sudi bokki nje dakale bokki wala ende jembere wala kap mais yoyu de le si hola solo parce que Djirak yakil modina ji katelu lin jibel jibi jelo ko haba ju musi atru baj donc borokam fambu continuer fanu jalli ka sumay Djirak alors li d'abord lenu tata jiboki joji ban di lako di mit emitay li elambenoli injibo jelo kutumu bukulu li jelo ko bukay kamaret ka wata kun kommo ko beli bi jongo de bukulu ona ka fa honga no la wal politique ona ka fa honga ji ano saw hana kanumu fana bil bota te Djirak nanu wa humande kane e kanu tumone tibil wala belu modano le hine safu ni ka kera batrom pela ta henon kay mi Djirak jihase depuis no bosia buru jalmu juti jatate bang hona ka fa honga
kono kahu fan hongay no jongolal la banyire ba tajira no ha sa bay don duge tumale tamal lal minu continue a bolo kabu Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa.